questo nuovo video, regà. Allora, voi mi vedete con la felpa, ma in realtà non vi fidate, nel senso fa caldo, qua a Roma fa caldo, cioè il freddo forse lo sentirò a Natale, forse lo sentirò al mio compleanno, non lo so. Fatto sta Che c'ho pure un brufolo qui, guardate. Guardate che meraviglia. Cioè, c'ho 31 anni e mi vengono ancora i brufoli come i ragazzini piccoli. Comunque, dopo questa introduzione molto interessante, che so che tutti volevate sapere, oggi ci andiamo a vedere l'episodio 7 di Somewhere Somehow. Raga, io devo recuperare, sono indietrissimo con Somewhere Somehow, ma come avete ben visto ci sono state delle serie che hanno preso piede, non ho potuto assolutamente aspettare di vederle insieme a voi, quindi oggi ci andiamo a recuperare l'episodio numero 7. Allora, che era successo? Se non vado errata, c'era Sine, giusto? C'era stato quello incontro tra Pim e Key al bar, quello loro solito. Pim ha beccato Key e Sine che si davano un bacetto sulla guancia, giusto? Era finita così, quindi l'inizio del patatrack. Molto bene! Allora, prima di cominciare a vedere l'episodio insieme, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like al video e di ricondividerlo e di dare una botta alla campanellina per non perdervi nessun contenuto. Inoltre, sempre se vi va, mi raccomando, lasciatemi un commentino con l'hashtag Potevonasce, che sapete che è fondamentale, non deve mai mancare. A breve saprete perché vi sto rompendo le bolse. È una di quelle cose su cui sto lavorando tantissimo e mi ci vuole un botto di tempo, perché tante cose le faccio praticamente io. Come ho sempre detto, io lavoro praticamente da sola, sono solo una, ringraziando il cielo. Inoltre vi ricordo anche di, se lo trovate, di cliccare sul tasto hype, quindi di dargli una bella cinquina, fa andare virale il video ed è molto molto importante per i content creator. Detto questo, Mi sono dimenticato occhiali. ecco, mi ero dimenticata gli occhiali. Sapete che quando mi metto gli occhiali Oggi sono veramente luridi, ma così luridi perché ci ho dormito sopra e probabilmente e non li ho ancora puliti. E quindi ecco il motivo dico tanto appannaggio. inizia il momento della reaction. ค่อยๆคุยกันน้องพิมพ์ Tipo Attila Pim qua, oh. Sine, avete visto come c'è rimasta male Sine? I fiori di Sine. ออกไปคุยกับพิมพ์เดี๋ยวนี้ พิมพ์จะไปรอที่ร้านจอดรถ Non so cazzi. Allora, da una parte la capisco, da una parte non la capisco, Pim. แต่รอบเนี้ยกู Chi l'ha detto? No. พิมพ์มาจริงนะเว้ย Ma io penso ci sia arrivata da sola, cioè. ว่าใครไม่รู้ Non mi dite che è stata Sine? กาย Ah, il fratello. มา Vabbè. ถามมาอยู่ไหนอ่ะกูจะมา Vabbè, l'ha ทำ fatto ข in... นาดเนี้ย pensavo fosse sì, pensavo fosse stata Sine. Sono stata veramente una brutta persona a pensarlo. Tra l'altro che ricorda le mie origini. ทราย Ammazza, raga, un pacchettone che hanno nello stomaco, nello sterno. เงียบทำไมอ่ะแกคิดจะคบกับทรายใช่ปะใช่ปะตอบดิคบกับทรายเหรอตอบดิตอบใช่เราคบกับทรายพอใจหรือยังไง Ma non è vero. เราพิมพ์อ่ะ Vabbè, Pim, pure tu. Allora, ma a parte che chi ha sparato la supercazzola, però Pim, pure lei. Tu sei fidanzata con John Travolta, figlia mia, pure se non ti piace. Non so เรากับ cazzi. พิมพ์อ่ะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วพิมพ์เข้าใจปะ Perché deve essere. Oggi poi è una giornata molto particolare. Perché deve essere sempre tutto complesso e difficile? Stiamo una merda. Porta a casa, va. Ecco, un punto. Che vita del merda. E perché chi ha detto sta cosa? Sicuramente non era quello che voleva, immagino. มึงจะเอางี้จริงดิ จะปล่อยให้เรื่องเป็นนี้จริงเหรอวะกี้ คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพิมพ์แล้วอะไม่ว่ามึงจะเลือกทางไหน กู
กูเพื่อนมึงกูพร้อมซัพพอร์ตมึงเสมอ Poc è quella che ti dovrebbe, quella che ti salva, proprio quella che... Boh. Mi servirebbe pure a me, lo dico sempre questa cosa, lo so che la dico sempre. Ma quale andrà bene, Poc? È l'inizio della salita, questo lo sa. Però, raga, cioè posso dirvi una cosa? Ma io dico, ma santo cielo, ma perché cazzo non mi parlate? Il dubbio si insinua. คุณอาคะ Lascia perdere. พี่ไม่ออกอีกเหรอ ก็ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ยังไม่ออกจากห้องเลยค่ะ แพรว่าพิมพ์เขาต้องการเวลานะคะ ให้เวลาเขาหน่อยเถอะค่ะ Sì. ก็อยากคุยด้วยค่ะ Mo decide di andare in Inghilterra. Sicuro, 100, tanto meglio resta a fa'. Oh, vedi, ammazza, oh. พ่อช่วยทำเรื่องย้ายให้พิมพ์ด้วยนะคะ คิดดีแล้วเหรอพิมพ์ แล้วจะมาเปลี่ยนใจที่หลังไม่ได้นะลูก Guarda, manco fossi... E che è? L'esercito? Ma deve andare solo in Inghilterra? Ma perché una volta che sta lì non si può più muovere questa? พ่อช่วยจัดการให้พิมพ์ด้วยนะ ก็จะรีบจัดการให้เพียร Beh, padre, pure tu, un cagacazzi, un altro, mamma mia, che palle, oh. Che è? L'hai fatta diventare un automa. La cugina che sta sempre là. คิดดีแล้ว ตอนนี้พิมพ์ไม่อยากอยู่ที่นี่แม้แต่วินาทีเดียวอะ Ma certo, così manco io ci vorrei stare, nel ทำตามที่คุณพ่อ senso... บอกทุกอย่าง Eh, พิมพ์ยอมมั่นกับคนที่พิมพ์เกลียดพิมพ์ทำทุกอย่างเพื่อที่พิมพ์จะได้อยู่กับกี้ Ma che cazzo ancora questa storia che hai fatto tutto quello che potevi per stare con lei? แต่ทำไม Ma che อะ cazzo stai a dire, ทำไมผล Imma? ลัพธ์ที่ได้มันกลับทำให้พิมพ์ต้องเสียกี้ไปอะ perché non vi parlate? Allora, ti spiego un concetto basilare. ไม่เป็นไรนะพิมพ์พิมพ์ทำดีที่สุดแล้ว ใครๆเขาก็ผิดพลาดกันได้ แต่ความผิดพลาดของพิมพ์มันพาความรักจากกี้ไปหมดอะ Ma se tipo glielo dicevi prima? Allora, fatemi un attimo di sta cosa, ripeto, sempre perché ovviamente se fosse così la storia non sussisterebbe. Però metti caso che tu glielo dici, guarda, mio padre deve fare sta cosa perché se no non se ne scimo. E magari lei ti diceva, ma che cazzo non la dici? Vai in Inghilterra. Poi non ho capito perché, che ci sono in Inghilterra? Le vai i muri, bisogna sfondare i muri del sonno, perché non può tornare? Metti caso, comunque non si può fare avanti e indietro. Non è che c'è sta cugina. Ma se avessi una cugina così, guarda. Porella, che casino, che casino. Uccellino. Comunque è vero, più cresci, più ci stanno un sacco di cazzi. ต่อจากเนี้ย Ma verità, cioè non è che ti fanno vedere le cose in serie nella serie TV, dici no, è vero, è proprio vero. Perché poi ci sono delle pretese più alte dal mondo che ti circonda, se vivi in una famiglia difficile lasciamo perdere, e io capisco benissimo questa cosa. Niente, ma è una gioia. ถ้าพิมพ์ตกลงคบกับเรา ให้เก็บสร้อยเกียร์นี้ไว้ สุขสันต์วันเกิดนะพิมพ์ Ti ricordi sono un bel dito al culo, ve lo posso dire? ได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะ สิ่งที่พิมพ์ต้องการมากที่สุดอะนะ ก็คือ Che poi ci pensi, ti corrodi proprio l'anima, capito? L'anima dell'Imeio proprio mortaccia. Cioè proprio stai male, stai proprio, ma l'amore ti fa male, raga. ป้านานเลยนะคะน้องกี้ พี่นึกว่ากี้จะไม่กลับมาอยู่หอเราซะอีก พี่มาของซื้ออะค่ะ เราก็จะกลับไปนอนที่บ้าน เอาอะถ้างั้นก่อนกลับอย่าลืมไปเช็คที่ตู้จดหมายนะ พี่เห็นมีจดหมายมาเสียบที่ตู้เพียบเลย อืม ค่ะ ขอบคุณนะคะ ค่ะ Di chi saranno? C'è posta per te, chi? Quanto so belle, raga, le lettere. Quando prendi in mano il pacchetto di una lettera, quando senti il cartaceo sotto le dita, è una cosa che veramente mi manda pazza, mi manda. Per esempio si potrebbe
venire in aiuto di un gap di comunicazione con la lettera, per esempio. Perché no? E perché dire di no? ขอโทษ Bella นะ carta พี่ da lettere. พี่ไม่เคยอยากทำให้กี้เสียใจ แต่รู้ไหมว่าชีวิตพี่มันไม่ Ma เคย infatti, ง่ายเลย allora, cioè, partiamo dal presupposto che, come ho già detto, la vita di Pim non è facile e ci sono tantissime pressioni su Pim. Mazza, c'ho talmente gli occhiali ficcati dentro che non vedo più. Cioè, pure lei fa una vita veramente di stenti, poi la Stella. Cioè, mi dispiace. Lei deve smettere di dire che questa cosa però l'ha fatta per stare con chi? Ecco, ไม่ใช่เพราะ ecco, กลัวอะไร mazza, ho เว detto ลาที่ proprio. ทำให้ใครคนหนึงเปลี่ยนใจ แต่เพอกี้คือความสุขเดียวในชีวิตพิมพ์ Bella inculata, raga, bella inculata che vedete tutte e due. Una combo proprio. ชากับพิมพ์ขนาดนี้เลยได้ไหมคะ Più che altro mi chiedo, solo questo, a prescindere mo del fatto che fosse stato, se non ricordo male, il Melanzana lì, no? A mandare a chi la lettera con la foto, però pure Pim. Metti caso che poi glielo diceva lei, ma che Cazzarola si aspettava che chi sparava i mortaletti, cioè nel senso... non so esattamente lei che tipo di reazione volesse da chi, forse un po' tanto come si dice, ha pensato potesse ottenere, no? Comunque, una inculata, fatemi prenderci per di vino. ขอโทษจริง Giusto di catorna, ที่เสีย guarda. ใจ ขอโทษนะพี่แต่เราต้องรักษาสัญญาจริง Che promessa, oh. Ma che c'è il plot twist? Ma che cazzo stiamo guardando? Sorry, Ma è eh. Matrix? ๆท่านประธาน Inception? Che cazzo è? หนูมีเรื่องอยากจะเรียนถามคุณค่ะ หลังจากที่พีมมั่นแล้ว คุณวางแผนอนาคตไว้ให้พีมยังไงต่อคะในเมื่อตอนนี้พีมไม่ได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษตามแผนเดิม พิมก็ต้องแต่งงานทันทีที่เรียนจบนะ Cioè, pure questa cosa alla Renzo e Lucia, come si sposi, sono capitati un sacco di anni fa. Lei è ancora fisso ไม่ต้อง lì, แต่งด้วย eh? เหรอคะ ที่ต้องแต่งเพราะว่าถ้าพิมเรียนแค่ที่นี่เนี่ย มันไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับหน้าที่ประธานบริษัทได้พิมต้องมีผู้ช่วย และคนคนนั้นก็คือสามี และปุ่นก็มีโปรไฟล์ที่ดีมาก เหมาะสมทุกอย่าง Pensa te. ให้คุณวางหน้าที่ Ah, proprio vero che hanno bevuti, raga, siamo andati a bevuti เอา praticamente. คนที่เป็นพ่อเหรอคะว่าทำไมถึงต้องขีดเส้น ให้พิมทำในสิ่งที่พิมไม่อยากทำด้วย C'ho le palle chi è andato al padre a dirglielo, eh? นอกเหนือจากการแต่งงานไหมคะ ทางอื่นที่จะทำให้คุณเปลี่ยนใจ มี อะไรคะ Ma si sono fatti un deal, ต่อ cioè. ที่อังกฤษตามที่แพลนเอาไว้ Quindi lei lo sapeva, non sto capendo. ก็น่าจะสอนพิมหลายอย่าง จะทำให้พิมแข็งแกร่งขึ้น แต่ที่พิมไม่ไปเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเธอเนี่ย Perché se stai tu? Cioè, fatemi capire, ma in Inghilterra che te fanno? L'allenamento per diventare presidente di un'azienda? Perché se no non ce la fai. แต่ก็เป็นเหตุผล Vabbè. เดียวเหมือน No, กัน scusatemi, raga, io ที่ ne พิ la มเลือกที่จะ faccio. ไป Che poi quello sia il profilo perfetto. Pensate come stanno messi. ถ้าจะทำให้พิมยอมเรียนต่อได้เนี่ย ฉันจะยอมทำที่เธอขอร้องข้อหนึ่ง อะไรก็ได้เหรอคะ ใช่ อะไรก็ได้ ที่สำคัญนะเธอห้ามบอกให้พิม No, vabbè, raga, comunque vi volete male, ve lo posso dire, sinceramente, vi volete veramente male. เธอยังทำ Non ci voglio ให้ credere. พิมเกลียดเธอ Ma non si poteva tipo fare. Mo adesso ho capito la supercazzola. Non si poteva fare tipo che lei andava solo a studiare in Inghilterra, si parlavano, si vedevano ogni tanto, no, eh? Fosse mai nella vita. Cioè, se proprio in Inghilterra sicuramente ci saranno delle cose più specifiche. Ma non si poteva fare sta cosa. ห้ามติดต่อกับ E perché? พิมในระหว่างที่เรียนอยู่ที่นู่น ไม่งั้นจะใจอ่อนอยากกลับมาอีก ว่าไง ก็ได้ Una ค่ะ bella promessa del cazzo, lo posso dire? คุณจะยอมทำตามคำขอ ดี Ma che cazzo fai pure tu? Poi il padre proprio vive, cioè, ma che nel ว่า metaverso. มาแล้วเธอต้องการอะไร อย่าบังคับใจพิมอีก ขอให้ครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะบังคับพิมนะคะ
Cioè, praticamente เราจะรักษาสัญญา lei ha fatto tutta sta cosa col เรา papà. จะรอพี่ Che fa? Posso dire una cosa? Che fatica sto episodio? Mi pare di aver fatto una corsa, vero? ใช่ Eh sì, bodyguard. น้องพิมพ์เราสองคนมั่นกันแล้วไม่ใช่หรอ Ma che cazzo ทำ stai ไม di? อ่ะ Perché non gliene frega niente di te? Preferisci andarsene? ไม่น้องพิมพ์ไม่ไปได้ไหมอ่ะถ้าน้องพิมพ์ไปอังกฤษ Ah, guarda, sicuro perché io gli di un parte proprio. Guarda, c'è già il trono sotto la sedia. เรื่องนี้งานแต่งงานระหว่างผมกับน้องพิมพ์จะยังไงต่อดีครับเนี่ย กลับมาค่อยว่ากัน alright Ma che cretina, Pim? ถ้าน้องพิม Alright, พ์พรุ่งนี้พี่ก็ส questo. บายใจขึ้นหน่อย Comunque, raga, non ci sto capendo, cazzo, ormai deve stare dentro tanta grada d'acqua. Ma che è? Ma non ho capito, cioè, chi che ha fatto la promessa col padre? Questa se ne va in Inghilterra. Brava, ma io come cugina, lei che gli dice siamo fidanzati comunque ne riparliamo quando ritorno. Magari avete tutti bevuto pesantemente. Ma ti prego, cugina, ma chiedigli che cazzarola si è bevuta. แล้ว Ah, ทำไมพิมพ์ถึงยอมมั่นต่อ ไหนๆพิมพ์ก็จะไปเรียนต่อที่นู่นแล้ว ถ้าเป็นพี่นะ พี่คงใช้โอกาสเนี้ย ถอนมั่นไปเลย จะได้ไปเริ่มต้นใหม่ที่นู่นแบบสบายใจอ่ะ ไม่ค่ะ พิมจะมั่นกับเขาทิ้งไว้แบบนี้แหละค่ะที่ต้องแตกหักกัน พิมจะเล่นกับความรู้สึกเขาบ้างค่ะ Madonna. Cioè, comunque, veramente, delle volte quando ti vuoi. พิมจะดึงให้ Quando เขา ti อยู่กับ vuoi ความหวัง complicare la นั้นแล้ว vita, ว่าพิมจะรักเขา che trovi il จะแต่ง modo งาน per กับเขา farlo, แบบนี้ Cioè, แหละค่ะ veramente, Comunque, raga, io totalmente sballottata da questo episodio. อะไรอะกูไปเสือกมามึงรู้ไหมว่าตอนเนี้ยพิมพ์ลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วนะเว้ย Raga, da poco mi vado a tagliare i capelli, ve lo dico. พิมพ์ไปอังกฤษแล้ว เรื่องมันเป็นอย่างนี้เหรอ มึงจะหลอกพิมพ์ให้พิมพ์เกลียดมึงเนี่ยนะ อืมก็สิ่งที่พ่อเขาให้พิมพ์ทำอะ È tutto surreale, cioè, nel senso, è tutto surreale dal momento sia in cui il padre กูเชื่อนะว่า chiede a lei di, cioè di farle fare questa promessa, sia dal fatto che loro non si sono mai parlate e dette la verità. Ovviamente non avremmo avuto Somewhere Somehow, cioè non avremmo avuto la storia. Mi dite voi, avete ragione. Però fatemi commentare e dire che comunque, mamma mia, la vita è troppo complessa, così io non ce la farei. อยู่กับพิมพ์ไปจนแก่เลยอะกูก็เลยต้องคิดถึงอนาคตพิมพ์ครอบครัวพิมพ์ Scusa. แล้ววันไหนที่พิมพ์ Sarà che กลับ sono มาเนี่ย stanca, io queste cose ormai non le capisco più, non lo so. มึงคิดว่าพิมพ์เนี่ยเขาจะอยู่รอมึงไหม มึงเล่นไปโกหกเรื่องทรายขนาดนี้ กูว่าพิมพ์อ่ะเกลียดมึงเหมือนขี้แล้วค่ะอีกี้ Non lo so, cioè io, ecco, questa è sempre quella questione del filo rouge che ci siamo detti, no? Nel senso, se quell'amore è vero, allora quella persona vi aspetta. E raga, vedevi di culo pure un po', cioè l'amore กูก็ vero, ขออวยพรให้พิมพ์เนี่ย che come ve lo devo dire, cioè io sono molto speranzosa, io credo molto nel sentimento dell'amore, però a volte ci vuole tanta fortuna, cioè la vita ti mette, vedete, tanti bastoni tra le ruote. Però può succedere, io ho sempre detto che nella vita tutto è possibile, cioè come sono possibili le cose negative, sono possibili pure quelle positive, Non ci buttiamo sempre solo dalla parte negativa e dire no, questa è una stronzata, non è possibile, cioè questa è una speranza che vediamo, no? Perché è così che bisogna vedere i GL, per migliorare non per migliorare le aspettative che uno ha, ma per cercare di trovare un motivo per credere in quelle cose che ci sembrano lontane, semplicemente. Veste truccate, anni 60. Io non ci andrei. Cioè, nel senso, ormai è andata così, sarebbe troppo. Mazza, ho fatto un bocciato. Sarebbe troppo doloroso, me lo eviterei. Ma che cavella c'ha, nel senso, quanto è lenta sta motoretta. Pure la benzina. Sì, ciao, magari figlia mia, lei è in Inghilterra. Che vita di merda. Ah, sono arrivate? ห้องพิมพ์ที่พี่เตรียมไว้ให้ Mazza, ci avete le sere volate?
Ah, che bello però averci sta cugina così, guarda. Meno male. Quello si pensa... No, scusami, io sto ancora a pensare a quello che si pensava che fosse la causa che magari lei non ci andava in Inghilterra, no? Gli ha detto, perché te ne vai, io soffro. Sì, cazzi. Hai fatto tu il bordello, ti potevi fare i cazzi tuoi. Che sei in cattivo, sei, e parli mezzo in inglese e mezzo in thailandese, sei 4 parole, sai. Quindi lei se n'è andata in Inghilterra e lei si è graduated. 7 anni dopo. Minchia! Lei sta sempre così. 7 anni dopo. ที่ไทยพิมจะกลับไปพร้อมพี่ไหม อืม ไม่ดีกว่าค่ะ Madonna, พิมยัง 7 ไม่อยากกลับ anni. อะกลับไปเดี๋ยวก็ไปเจอพี่ปุ่นกดดันเรื่องแต่งงานอีก พิมรำคาญค่ะ Vabbè, però, figlia mia, pure tu, io volevi dire che andavi o mandavi a ไม่เลิก fanculo. เลยค่ะ ไม่ใช่เพราะว่าพิมยังกด Sì, che ดั poi น quello voglio sapere, cioè in 7 anni quello non ha fatto assolutamente niente, quando ci credo. ถ้าจะบอกว่าไม่โกรธเลยก็คงไม่ใช่ค่ะ ตอนนั้นคุณพ่อไม่ยอมฟังเสียงหัวใจพิมเลยอะพิมเจ็บขนาดไหน Vero? Mo' a prescindere dalla promessa tra chi è il padre, che vabbè lasciamo perdere, pure il padre. Prendi dal culo, cioè non sai niente dal culo. เขามากเลยนะ เขาไม่ Ci เคยบังคับ mancherebbe. อะไรพิมเลย แล้วก็ตามใจพิมทุกอย่าง พิมเรื่องจะกลับไทยเนี่ยเพราะกลัวเจอหน้าใครหรือเปล่า A parte che poi la Thailandia è pure grossa, però ci può stare. La cugina subito tassato il tasto dolente. พ่อ Mazza, 7 anni, scusate, ma sono rimasta scioccata. Non pensavo ci fosse questo gap di ล tempo. องคิดดูอีก ก็คือกลัวลูกจะกลับไปเป็นซึมเศร้าเหมือน2 ปีแรกที่ย้ายไปอยู่ที่นู่นใหม่ คุณพ่อไม่ต้องห่วงนะคะ พิมจะไม่มีทางกลับไปอ่อนแอแบบนั้นอีกค่ะ Ma quello è un bicchiere di latte. No, madonna, perché voi dovete sapere che c'ho la gnagna sti giorni perché qui c'è caldo, freddo. Solo a vederlo mi viene il mal di panza. พิ Mamma มขอยัง mia. ไม่กลับไทยค่ะ Vabbè, non voglio tornare, raga, non rompete le palle. ๆ บริษัทเราก็มีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องร่วมทุนกับเมเกอร์ญี่ปุ่น พิมอยากลอง Ma sì, ma mandamola dall'altra parte. Cioè, per restare ดี risico. นะคะ ไม่ต้องรีบกลับเมืองไทยไงดีไหมลูก Ma sì, dai, fammi un'altra promessa a cazzo di cane. Per complicarci la vita, che non si sa mai. Fuoca. Che bello, raga, quanto mi piacerebbe andare in Giappone, ve lo posso dire. Sempre povera come la merda per le cose che mi comprerei. Cioè, penso davvero che per me potrebbe essere la fine, una bancarotta, un fallimento. Ma la gioia dei miei occhi, perché essendo una giocatrice, il Giappone è la patria dei videogame. E loro sono andate veramente in Giappone, giusto? Ecco, bello, bello. Che bello. สวัสดีครับこんにちは Un giapponese che parla anche thailandese, bellissimo. ที่จอดรถก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ พูดไทย Oh, mazza, ho detto pure io. ได้เยอะภาษาอังกฤษกลางๆภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยครับโตโยต้าฮอนด้าเซมักุเตะ อยู่กับหัวหน้าแผนกโปรดักชั่นเอนจิเนียร์กลุ่มพอดมอบใหม่ให้ท่านรองดูการขับโชว์นะครับอะไรหลายอย่างจากทางแน่นอนนะครับ Ma è chi, raga? นี่คงเป็นคนที่คุณพ่อไว้ใจมากเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ sì, te credo, mi ha fatto separare per 7 anni. Ma anche in confronto alla Lucetta Verde dei Gatsby, cioè, โอเคเดี๋ยวผมจะไป una principiante. Che buoni, raga, i pacchi enormi dei pochi ma buoni. Ecco, vedete, questo sarebbe il paradiso per me. Cioè, io uscirei povera. E chi, raga? Palese, dai. Ma insomma. Scusate, mi sono troppo attratta da tutte queste incredibili. อันนี้หัวหน้าแผนกฝ่ายวิศวกรของเราครับ Non mi dire lei, raga. In 7 anni gli sono cresciuti sicuramente i capelli. Madonna. Cioè, lei è andata in Giappone per non trovare. Per non ritornare in Thailandia per paura di becca lei. Va in Giappone chi becca lei. È proprio vero che non è ยินดี paese. ต้อนรับนะพิม Io non la vedo contenta, Pim, comunque.
Non lo so perché. Quindi quindi voi mi state a dire praticamente che lei, cioè chi dopo aver fatto quel patto col diavolo, è andata a fare il concorso, tra virgolette, เดี๋ยวคนนี้เนี่ยผม per la ขอสัมภาษณ์เดี่ยว compagnia del padre, in modo tale che così poi l'avrebbe rincontrata. Però il padre adesso l'ha mandata in Giappone sapendo che c'era chi, quindi diciamo che si sta un po' liberando delle sue colpe del passato, probabilmente. Che casino! ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะกล้ามาสมัครงานที่นี่นะกิรัน Se magari era per un concorso, una cosa del genere, magari uno ti conosce e dice scusatemi, intervisto io la candidata da sola, เธอ per พูดจา cacchio. เด็ดเดี่ยวตรงไปตรงมาเหมือนเดิมเลยนะ3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันคิดว่าเธอคง Quanti anni sono passati? คะแนนสอบข้อเขียนก็ได้คะแนนมากที่สุด È molto intelligente, Fai. Anche nella vita reale, cioè non è che è una... Anche nella vita reale lei è molto brava. ฉันมีคำถามเธอข้อเดียว E ทำ cazzo, ไมเธอถึงอยากมาทำงานที่บริษัทนี้ เพราะการเข้าทำงานที่นี่ เป็นเพียงโอกาสเดียว ที่หนูจะได้เจอพิมพ์ ในวันที่พิมพ์กลับมาค่ะ Beh, però onesta, ฉัน onesta, คิด devo ว่าเป็น dire la คำตอบ verità. ที่ฉันไม่น่าจะรับเธอเข้าทำงานเลยนะกิรัน Ci vuole fegato, mi piace molto questa cosa di che c'ha le palle comunque di andare e dirglielo. ฉันจะให้โอกาสเธอตอบอีกครั้งหนึ่ง หนูขอยืนยันคำตอบเดิมค่ะ อย่างน้อย หนูก็อยากจะช่วยพิมพ์ทำงานให้ได้ดีที่สุด ตกลง ฉันรับเธอเข้าทำงาน ในตำแหน่งวิศวกรการผลิต Se magari fosse così facile nella vita, oh. Ecco, questo è un po' più complesso perché comunque il mondo del lavoro, lo sapete, è proprio una botta di culo. Ma sull'amore e sui sentimenti è tutta un'altra storia perché è troppo soggettivo. I sentimenti sono troppo soggettivi. คุณจะให้เป็น Sono การตัดสินใจของคุณ appiccicati เอง alle persone come una sorta di... non lo so, è proprio la pelle, come la pelle. Non puoi prevedere quello che succederà. però sul mondo del lavoro col cazzo che succede una cosa del genere, cioè, ma uno su 10.000 potrebbe essere, certo non che... Però brava chi, complimenti, mi piace il suo coraggio, che non si è mai arresa, brava, e soprattutto che c'è sempre andata a muso duro col ทำงาน padre. ที่บริษัทพ่อพิมพ์แล้วนะ Un pizzico di fortuna, regà, nella vita serve sempre. E infatti, eccola che l'aveva già beccata. 7 anni anch'io sono cresciuti i capelli, ti credo. ไอ้เนี่ยฉันจะกลับโรงแรม แต่เราพักโรงแรมเดียวกันนี่อย่าบอกนะว่าคุณพักในห้องข้าง Certo che deve essere strano comunque dopo così tanto tempo. เฮ้ย อยู่ไม่จ้าง คุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยเหรอ นิดหน่อยอะ สงสัยว่าป้ามคนนั้นคงสอนมาดีสินะ È gelosa. ถ้าคุณคิดว่าการที่คุณทำแบบนี้แล้วมันจะลบล้างความผิดในสิ่งที่คุณเคยทำกับฉันไว้ได้ บอกเลยว่าไม่มีทาง คือมึงจะ Ah. ไม่มีทาง ช่วยด้วยนะมูยอง ช่วยด้วย Allora, raga, ma allora posso dire una cosa? Comunque, Samurai Somehow, a parte tutta la storia ingarbugliata e alla fine tutte le promesse un po' a cazzo di cane, che vabbè, quelle sono un must have, un po' dei GL, no? Ci deve stare sempre un po' di drama, ci deve stare comunque sempre quel pizzico di... ma anche di follia, chiamiamola così, però fatta veramente bene. Insomma, dopo che Pim si è fatta il giro del mondo in 80 giorni, sono passati questi 7 anni che a me mi hanno... Non lo so perché sarà, raga, che non lo so, il tempo veramente passa, sarà tante altre cose. Comunque quei 7 anni mi hanno fatto venire un'angoscia pazzesca. A chi gli sono cresciuti i capelli, ho apprezzato tantissimo comunque, nonostante tutto, il coraggio che ha avuto nell'andare sempre dal padre, no? E il padre alla fine comunque, diciamoci la verità, ecco, questo lo voglio dire, è sempre un po' colpa della famiglia, dell'ambiente in cui vivi, no? Se il padre fin dal principio avesse lasciato Pim studiare o comunque anche mandarla in Inghilterra dicendole guarda nel caso non lo so, hai trovato un modo per vedervi, comunque ad oggi le relazioni a distanza esistono, cioè non è che non esistono, insomma se avesse facilitato le cose magari a sta figlia forse tutto sto impiccio non ci sarebbe stato.
Prima o poi glielo dirà, mi auguro, chi, no? Di tutto quello che c'è stato dietro. Sicuramente non adesso. Io, ripeto, sto recuperando la serie, so che siamo praticamente all'ultimo episodio. Voi comunque rimanete con me, fatemi comunque sapere che cosa ne pensate in generale della storia, no? Di Key e Pim, che secondo me le Fai Mai sono molto brave. Da tutti i punti di vista. Mi piace tantissimo il fatto che abbiano esplorato tantissimi aspetti, riescono a far ridere, a far piagne, sono molto comiche, insomma ci sono tantissime qualità delle Fai Mai. Chissà che cosa succederà nel prossimo episodio, sono curiosa, spero di non rivedere più Tony Manero, che ci ha rotto le palle pure lui, però ecco, sono veramente curiosa di vedere che cosa succederà, anche perché poi il Giappone, l'ambientazione giapponese già rende tutto molto più bello. Io solo al pensiero di catapultarmi in Giappone mi vedo povera ma felice.